जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। हम बलूचिस्तान में स्पेशली जायज़ा ले रहे हैं कि बलूचिस्तान के इतने वसाइल होने के बाद ये मसाइल क्यों हैं। क्या इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, ये जो बलूचिस्तान के नाराज़ नौजवान हैं, इनकी वजह क्या है। ये जो बलूचिस्तान में पुलिसिंग है, पुलिसिंग में एरिया ए और एरिया बी क्या सबसे बड़ा मसला है। क्या एफसी जो एरिया बी को कंट्रोल कर रही है, ये नौजवान में एक नफ़रत पैदा कर रही है। क्या ये जो नौजवान ऊपर पहाड़ पे जा रहा है, ये बेसिकली इकनॉमिक मसला है, इसको पैसों का मसला है। क्योंकि एक मिथ ये भी है कि ये जो नौजवान ऊपर जाता है इसको सैलरी मिलती है, ये बागी नहीं है, क्योंकि इसको नीचे सैलरी नहीं मिलती है। और जो ऊपर बैठे हैं वो शायद मिथ ये है कि वो एंटी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ये बलूचिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है, और इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहाल होने से इकनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी आएगी। और जो बलूचिस्तान में इस वक्त एक परसेप्शन ये है कि 40% रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लोर हुए हैं। बलूचिस्तान के 60% रिसोर्सेज अनएक्सप्लोर्ड हैं। अगर उनमें से सिर्फ कुछ चंद के नाम हम ले लें तो ही हमारे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए, जो हम 1 और 2 बिलियन के लिए IMF के लिए मोहताज होते हैं, बलूचिस्तान में एक एक प्रोजेक्ट में 20-20 बिलियन डॉलर का पोटेंशल है पर ईयर कमाने के लिए। हमारे साथ अप्रोप्रिएट इस सिक्योरिटी के हिसाब से होम मिनिस्टर बलूचिस्तान मिस्टर अमीर ज़िया लांगू साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बलूचिस्तान का सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जितनी बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस है, जितना बलूचिस्तान अहमियत रखता है, उसी वजह से इसकी सिक्योरिटी के भी इसी मसले हैं। जिस तरह इसमें ख़ास कर शिद्दत जब 9/11 के बाद दुनिया की सारी कुव्वतें आके अफ़गानिस्तान में बैठ गई, सारी दुनिया का फोकस अफ़गानिस्तान पर था, सारी दुनिया के इंटेलिजेंस आए थे, कुछ लोग आए थे, उनका काम ये था कि तालिबान के साथ लड़ना। उनके कुछ लोग उधर बदकिस्मती से ये आए थे कि सिर्फ उनके बैठने का मकसद पाकिस्तान में बदअमनी कायम करना है। जैसे हमारे पास सैकड़ों प्रूफ्स हैं, बल्कि हज़ारों प्रूफ्स हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इस चीज़ में मुलव्विस है। हिंदुस्तान के उधर 18 कौंसलेट खोले गए, तो वहाँ इधर से जो बलूचिस्तान में देखें पसमानदगी की वजह से या उसकी वजह से कोई नहीं जाता। सही, इस हद तक कोई नहीं अपनी स्टेट से नाराज़ नहीं होता कि मैं इसको तोड़ूं। वो एहतजाज करेगा, वो कोई तरीका होता है। ये जो है नाराज़ नहीं है, ये इस चीज़ पर नाराज़ हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। इनको आप बता दो कि हम एक दुनिया की तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में लगा कर आपको देंगे, ये कहेंगे नहीं, हमें पाकिस्तान तोड़ कर दो। इसको तो आप नाराज़ नहीं कह सकते ना। और उनको टोटली उधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से घंटा आधे घंटे के फासले पर फैमिलीज़ के साथ बैठ के आसानी से इधर आके कुछ करके वापस जाना एक बहुत आसान मसला हो गया था। तो जब उधर एक चेंज आ गई गवर्नमेंट की, ये आ गए, तो इनसे भी यही कहा कि हम आपकी ज़मीन में तो मुदाखलत नहीं करते, लेकिन आप मेहरबानी करें, आपकी ज़मीन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुदाखलत होती है। तो श्योरिटी हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आता है कि उधर से इनको या तंग किया जाए या उनको निकाला जाए। तो इसमें इंटरनेशनल जो लोग हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, उनके मिलियन ऑफ डॉलर्स इधर लगे हुए हैं। जस्ट ये नहीं है कि बस ये नाराज़ लोग हैं और नाराज़ होकर गए हैं। नाराज़ तो इधर भी बहुत से लोग बैठे होंगे जिसको 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से होगा। वो तो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को तोड़ो या पाकिस्तान। अगर मैं आपकी बात समझूं तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान का नौजवान, जो बलोच नौजवान है, इसको इकनॉमिक मसला नहीं है, इसको पैसों का मसला नहीं है, इसको मसला ये है कि जो
इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे इंडिया, उनके हाथों खेल रहे हैं, उनके हाथों खेल रहे हैं। इनमें डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर को क्या मसला है, इनके में इंजीनियर्स भी हैं, इनमें पढ़े लिखे लोग हर तबके के डॉक्टर्स, इनको क्या मसला है, इनको क्या नाराज़गी है? तो इनका लार्जर इंटरेस्ट क्या है? देखिए, जो बड़ी इनकी लीडरशिप होती है, बड़ी कुव्वतें होती हैं, इनकी जो है वो मामला ताल्लुकात इंटरनेशनल पाकिस्तान के दुश्मनों से होता है, उनसे होता है। वो इधर की एक परसेप्शन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को, आपके घर में रोज़गार का मसला है, आपके घर में पाकिस्तान से मसला है, हुकूमत की वजह से आपको मसला है, इधर वो बना के नौजवानों को वरगला कर इस मुल्क को भी नुकसान देने की कोशिश करते हैं, और उन नौजवानों को भी, उनके फैमिलीज़ को भी ख्वार करते हैं कि हम इस मुल्क को खुदा न खास्ता तोड़ेंगे। ये सिर्फ जस्ट एक इंटरनेशनल, एक मैं समझता हूँ इंडिया जिस तरह हो गया, इसके साथ और इसके हमनवा हो गए, वो उनका एक गेम है जिसमें हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। सर, आप बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पे एरिया ए है जिसको पुलिस कंट्रोल करती है, और एरिया बी है जिसको एफसी कंट्रोल करती है और लेवीज कंट्रोल करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आते ही ये एरिया ए और एरिया बी ख़त्म किया गया था, फिर असलम रईसानी साहब के दौर में आके ये बाल, आप एज अ होम मिनिस्टर आप समझते हैं कि ये ठीक है या पूरा का पूरा कंट्रोल पुलिस को देना चाहिए? देखें, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर आप हवाले से देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ज़रूर प्रॉब्लम होता है कि आपकी मुख्तलिफ़ फोर्सेस हो, मुख्तलिफ़ चेन ऑफ कमान हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर प्रॉब्लम ये आता है ए एरिया में ये हो गया मसला, बी एरिया में हो गया। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू फिर लोगों का है, पब्लिक का जी। वो पॉइंट ऑफ व्यू का ये है कि हम कबायली लोग हैं, हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि कुछ हमारे अपने रस्म व रिवाज हैं, ठीक, तो उसके तहत ये एक कबाइल से बना हुआ फोर्स है, और इसके साथ जो है हम ज़्यादा मुतमईन हैं। लेकिन इसमें रिट ऑफ स्टेट तो कामयाब नहीं होगी ना? रिट ऑफ स्टेट आप इस तरह देखें, जिस तरह इस्लामाबाद में देखें, कोयटा शहर देखें, कराची देखें, लाहौर देखें, उतना जो क्राइम रेट बी एरिया में इन शहर, बड़े बड़े शहरों में भी नहीं, ये क्राइम की बाद में बात करते हैं ना, पहले तो ये करते हैं ना कि एक सरदार है, वो उसके अपने ही बंदे उसके अगेंस्ट, वो कंसेप्ट ख़त्म है। अच्छा, वो आप लोग को, वो कंसेप्ट आप लोग के जहन में, मैं पिछले 5 साल से होम मिनिस्टर बना हूँ, ठीक, तकरीबन हम लोगों ने कोई 12,000 बंदा बलूचिस्तान में लेवीज़ में लगाया है। ठीक, उसमें जो है पहले इसी तरह था, अभी जो है आपको हर एक सिर्फ होम मिनिस्टर, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, और चीफ मिनिस्टर के पास सरकारी सिक्योरिटी होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती है। उसमें इसको भर्ती करते ही सबसे पहले कोई 6 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है या 3 महीने की, वो ट्रेनिंग आर्मी से कराते हैं, आर्मी के लोगों से, इधर कोयटा कैंट में, और गुजदार में का है, उधर ये जो है आर्मी के रिटायर्ड कर्नल्स और मेजर्स वगैरह हैं, उधर करते हैं। और इनका अभी QRF है, क्विक रिस्पांस फोर्स, वो इस तरह है कि जो कोयटा का बंदा है उसकी ड्यूटी कोयटा में नहीं होगी, उसकी ड्यूटी आउट ऑफ कोयटा, जो मस्तूंग का है उसका मस्तूंग में नहीं होगा, आउट ऑफ मस्तूंग। ठीक। तो ये एक पुराने 20-25 साल पहले का जो एक परसेप्शन है उसको लेकर और चल रहे हैं। आर्म्स एंड एमुनिशन में तकरीबन हर साल हम वाव फैक्ट्री, अभी हमने इंटरनेशनल टेंडर किया है, उसमें हम जाने इसको हमने फुल इक्विप्ड किया है, तो वो एक कंसेप्ट है। मतलब मैं आपकी बातों से ये समझूं कि ये ए एरिया और बी एरिया आप इंटेक्ट रखेंगे, आप इसको खत्म नहीं करेंगे? ये नहीं समझे, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम्स हैं ए बी में, ठीक, लोग इसमें खुश हैं। अभी हमने फैसला कोई करना है कि जिसमें नहीं, रियासत भी इसमें खुश है लोगों से, तो ठीक है, आप तो करें लोगों से, मतलब आपका है सरदार? नहीं, सरदार नहीं,
सरदार नहीं, आम पब्लिक, आम सरदारी निज़ाम वो निज़ाम नहीं रहा जो आप लोग समझते हैं। अच्छा, सरदारी निज़ाम वो निज़ाम नहीं रहा। अभी कल एक जितना भी आप मुतमईन हो जाएं, आप मुतमईन हो जाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सही है कि एरिया हो जाए सारा, लेकिन इसमें आपको महीनों तक सारे बलूचिस्तान में हड़ताल है, सारे बलूचिस्तान रोड ब्लॉक। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान का जो आवाम है वो ये चाहता है कि एफसी हो, लेवीज हो और देखिए एफसी इस तरह है कि एफसी का काम वैसे ये पुलिसिंग का नहीं होता। एफसी आप इस तरह के हालात बनाओगे, हमारे दहशतगर्दी के हवाले से एफसी ऐसी ट्रेंड एक फोर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह तो नहीं है कि कोई दहशतगर्दी आके कोई सब किस्म की दहशतगर्दी करे और आप हाथ पे हाथ बांध के रखें। आपको फोर्सेस की ज़रूरत होती है, वो तो हम उसको रिक्वेस्ट करके मंगवाए। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके मीर ज़िया लांगू साहब से पूछेंगे कि ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जिस तरह से अगर ये इंटरनेशनल एलिमेंट्स इसमें दुश्मन अनासर मौजूद हैं तो फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान इज़ द रिच विद द रिसोर्सेज, हम ये कैसे एक्सप्लोर करेंगे और किस तरह से हम बलूचिस्तान की डेवलपमेंट करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीर ज़िया लांगू साहब, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान। सर, अब जैसे आपने ब्रेक से पहले भी ये बताया कि यहाँ पे इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारे जो बलूचिस्तान है रिच ऑफ द रिसोर्सेस, आपके पास क्या रोड मैप है? अब आप इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इस रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करें? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत एक चीज़ होती है, रियासत एक चीज़ होती है, मुल्क इसको चलाना हम सब ने है। ठीक, आपने एज ए मीडिया पर्सन चलाना है, मैं एज ए पॉलिटिशियन गवर्नमेंट चलाना है, उनको एज ए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो इसी तरह जब तक हम सब इस चीज़ पर एक पेज पर सिविल सोसाइटी नहीं आते कि जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, या आकर उनके मसले सुनकर अपने मसले बता दें कि हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए हर बात करेंगे। अगर नहीं जो दहशतगर्दी करके हाय रोज़ गरीब मिस्कीन मज़दूर लोगों को मारते हैं, इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ ना रखें, ना इनके साथ सोशल ताल्लुक़ रखें, ना इनकी किसी फोरम में हिमायत करें, क्योंकि वो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। वो किसी पॉलिसी के मुखालिफ नहीं है, वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। तो एक पेज पर जब कौम आ जाएगी, इधर सरकार उसके पीछे पड़ता है, टेररिस्ट के आप फैसिलिटेट करते हो, सरकार बॉर्डर में उसे ढूंढता है, आप इधर घर में उसे लाते हो। तो इस तरह जब तक हमारी सारी कौम एक पेज पर नहीं हुई है, स्टेट तो अपनी लड़ाई लड़ती रही है, लड़ती रहेगी, और स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं दे सकता होगा। ये जिस तरह अमन अमान के मसले हैं ये रहेंगे, लेकिन जब तक एक कौम बनकर सब इनके ख़िलाफ़ नहीं हुए, ये चीज़ें रहेंगी कि कोई दहशतगर्दी करे आप उसकी हिमायत करो, कोई मासूम लोगों की को मारे आप उसकी मजम्मत मत करो। जब तक हम एज ए नेशन ये डुअल अपना वो नेचर चेंज नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम्स मेरे ख़्याल से, क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान जो कंट्रोल में नहीं होता अक्सर, तो उधर से आना जाना इनका होता है, इधर के अपने रहने वाले लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो फिर आप अगर किसी ऐसे फैसिलिटेटर को अरेस्ट करते हो, इधर रोडें बंद होते हैं कि फ़िलाना इसका आपने सब चीज़ों का हल क्या निकाला? हल ये हम अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को हर किस्म की फैसिलिटेशन देनी है हमें। उनको हमने स्कॉलरशिप्स पे बाहर भेजना है कि वो दुनिया को देखें कि दुनिया कहाँ पर पहुँचा है और हमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ उसी तरक्की याफ्ता जिस दुनिया की बात की जाती है वहाँ से एजुकेशन लेकर आकर वापस अपने लोगों की खिदमत करें। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, इधर स्कॉलरशिप्स बलूचिस्तान के लोगों को
دیا جائے کہ وہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم جو ہے اپنے نوجوان کو ایجوکیشن دیں، جو ہمارے جو کراچی میں روزگار کے مواقع روزگار کے ایجوکیشن کی اگر آپ نے بات کی تو جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا وہ جو بلوچستان کی یہ میں کہہ رہا ہوں، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، یہی کہہ رہا ہوں، تو پھر ایجوکیشن کام تو نہیں ہے؟ وہ تو دیکھیں ایجوکیشن کوئی اس وقت کام آئے گا آپ ایجوکیشن کے لیے آپ ادھر جائیں. اس قسم کے لوگ ایجوکیشن کے لیے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے ادھر جاتے ہیں، ادھر گھستے ہیں. تو آپ ان کے لیے ابھی ایسی کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں جس میں آپ ان کو امپلائمنٹ اپرچونٹی دیں، بزنس اپرچونٹیز دیں، ان کی اکنامک اسٹیبلٹی کریں؟ ایک دیکھیں آپ ایز اے میڈیا پرسن اور ہماری ساری پبلک، سر ہم دیکھیں ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. جس طرح ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، فی الحال ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کریں. جتنے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وسائل ہیں، پھر پاکستان میں جتنے بلوچستان کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت کتنا لوگوں کو وہ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لوگوں پر کتنا آپ تقریباً ایک اس میں جس طرح میں نے آپ کو کہا اس میں اسکالرشپ وغیرہ ہم 108 بلین روپے جو 25 مختلف کیٹیگریز کے لیے، آرٹسٹ کے لیے، میڈیا کے لیے، وکیلوں کے لیے، تو ہم اپنی سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مزید مرکزی حکومت کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ پیسہ جو ہم ٹیررزم پر لگاتے ہیں اس پیسے کو اگر ہم لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگائیں تو ہمارا ملک میں امن بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ، اور ہمارے لوگ بھی ہر قسم کے سہولتوں سے خوشحال ہوں گے. مستفید کیا واقعی مسنگ پرسن اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا یہ مسنگ پرسن ایک متھ ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان اور ایران کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو مارے جاتے ہیں، جو اگینسٹ پاکستان ہوتے ہیں، وہ ان مسنگ پرسن میں ان کے نام آتے ہیں. اور اسلام آباد میں جو ڈاکٹر مارن ہے وہ بتاتی ہے کہ میرے فلاں فلاں بندے بھی وہاں مارے گئے. تو آیا یہ مسنگ پرسن از اے متھ یا اس میں کوئی ریئلٹی ہے؟ دیکھیں جہاں ترقیات ہوتی ہے وہاں خوشحالی آتی ہے، ٹھیک ہے. جہاں جنگیں ہوتی ہیں، اس قسم کی چیز آتی ہیں، اس میں پھر بہت سے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک کی فیسیلیٹیشن سے ملین آف ڈالر سے لوگوں پر خرچہ کر رہے تھے، اور ادھر ایک نہیں 1000 قسم کی ایجنسیاں بیٹھے تھے. تو اس میں کوئی ٹیررزم کے لیے جاتا ہے، اپنی رجسٹریشن تو نہیں کراتا کہ بھائی جان میں جا رہا ہوں. جانا آنا بارڈر سے ان چیزوں میں ملوث ہونا، اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس آرگنائزیشن میں جاتے ہیں وہ سلنڈر کا سوچتے ہیں، وہ پھر اس کو نہیں چھوڑتے. تو کچھ لوگ شاید ضرور مسنگ ہوں، وہ بھی مسنگ اس طرح نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کی طرح ادھر آ کے ہمارے ساتھ چائے پیا. وہ ایک مسنگ پرسن بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ ان کا اپنا آئی ڈی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. جو باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں، یہ اگر دیکھیں انوالو ہیں تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے نا. انوالو تو اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اٹھایا جائے. کریں. میں کہتا ہوں جب آپ اس میں انوالو ہوگے آپ کو اپنی ایجنسی بھی اٹھا سکتی ہے. آپ انوالو کو اوکے، جو آپ کے 10 ایجنسیاں مخالف ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں مخالف تو اٹھا وہ آپ سکتے ہیں، کے اپنی دوست نہیں ہیں. اٹھا سکتی. دیکھیں قانوناً آپ ایز اے ہوم منسٹر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ اپنی ایجنسی اٹھا کے میں یہ گمانن کہہ رہا ہوں، شور نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک، میں گمانن کہہ رہا ہوں کہ ویسے قانون ہماری تو اجازت نہیں دیتا نا. ایک منٹ کی بھی آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو. میں کہتا ہوں ادھر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کام ہونے نہیں دیتے، وہ اسٹیٹ کے خلاف کسی کو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس میں کدھر ہی ایسے ہمارے قانون نہیں بنے ہوتے ہیں جدھر ان کو پرابلم شاید ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. لیکن سب کی پرائورٹی ہوتی ہے, قانون سب کی پرائورٹی ہے, لیکن میرے خیال میں قانون سے بھی زیادہ سب کی پرائورٹی پاکستان ہے. پاکستان. اچھا, یہ کچے کا علاقہ ہے وہ پنجاب, سندھ, بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور جس کی خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ دشمن ملکوں میں بھی چلتی ہے کہ وہاں سے دھاڑیل ڈکیت آئے اور انہوں نے آ کے پولیس چوکی سے اٹھا کے لے گئے. ایک بندہ, ایک سردار کا بیٹا, جلال کلپر کے بیٹا عبد الرحمن کو وہ ڈکیت مارتے ہیں. وہ یہاں سے ایک ڈیلیگیشن اپنا جتھا لے جاتا ہے اور ان کے سنوشر کے 6-8 بندے مار کے واپس آ جاتا ہے. یہ کتنا بڑا اسٹیٹ کے اوپر تماچا ہے کہ ایک سردار اپنے بدلہ لے کے آ جا سکتا ہے. سندھ, پنجاب, بلوچستان ان مٹھی بھر ڈکیتوں کو, دھاڑیلوں کو نہیں پکڑ سکتی. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ آف دا ریٹ بہت ضروری ہے. چاہے بلوچستان کی گورنمنٹ ہو, سندھ کی گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ آف ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قانوناً, میں اس کی بالکل حمایت نہیں کرتا ہوں. ایک غیر قانونی عمل ہے کہ جو کام اسٹیٹ کو کرنا ہے آپ نے کیا ہے, جو کیا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ایک اسٹیٹ کو کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے آپ 50 سال سے پریشان ہو. ہاں, یہی میرا سوال ہے نا کہ مطلب میر صاحب, ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے, وہ جا کے 6 بندے مار کے آ جاتا ہے. اسٹیٹ کیوں نہیں مار سکتی, اسٹیٹ کیوں نہیں اٹھا اسٹیٹ پر سکتی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ بالکل قائم ہم کرنی رد الفساد کرتے ہیں, ہم ضرب العضب کرتے ہیں, یہ مٹھی بھر کے 4 دھاڑیل ہم سے نہیں پکڑے جا رہے. بالکل یہ آپ کے لیے بھی بڑا سوال ہے نا ایز اے ہوم منسٹر بلوچستان. ہمارے یہاں ان کو پتہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں قبائلی جھگڑوں کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلے ہیں. لیکن جو ماحول آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں, ادھر بلوچستان میں چوریوں کا یا ڈکیتیوں کا وہ ماحول نہیں ہے. وہ ماحول نہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. چمن میں کوئی 200 دن سے 6 مہینے سے لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سیف سٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کا؟ کیا سیف سٹی کے امپلیمنٹیشن سے 50% کرائم ایک دن میں رک جائے گا؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میر ضیاء لانگو صاحب, ہوم منسٹر بلوچستان. سر, یہ بارڈر کتنا بڑا آپ کے لیے مسئلہ ہے؟ پاکستان کا جو خاص طور پہ افغانستان سے بارڈر ملتا ہے 2610 کلومیٹر کا کمپلیکیٹڈ بارڈر ہے, اور اس بارڈر کے اس طرف بھی پھر اس طرف بھی ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں. یہ آپ کے لیے کتنا بڑا مسائل کا ایک بارڈر جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, یہ اس میں بھی 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بارڈر ہے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کہا کہ اس بارڈر کے حوالے سے پاکستان کتنا ڈسٹرب ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے غریب لوگ جو ادھر سے جاتے ہیں آتے ہیں, اس مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پورا بارڈر کھلا ہے, اس کو اگر 1 مہینے کے لیے بھی آپ بند کریں, آپ کی گورنمنٹ کو اربوں روپے کا جو ہے فائدہ ہوگا. بند کریں تو ہاں ٹھیک. اب اللیگل اس کو بند کریں. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ افغانستان برادر ملک ہے, گورنمنٹ چاہے جو آتی ہے پالیسی بناتی ہے جو ہوتا ہے, لیکن زمینی حقائق یہ ہمارا برادر ملک ہے. ادھر کے لوگوں سے ہمارے تعلقات, آنا جانا ہر چیز ہے. جب آپ کی ادھر آنا جانا ہوتا ہے, بھائی کو بھائی کے قبرستان جانا ہوتا ہے, لیکن آپ خود سندھ کے رہنے والے ہیں, وہی سیم سچویشن آپ دیکھیں. ایک تر کا بندہ ہے, اس کا بارڈر کے اس طرف رشتہ دار ہے, جی بالکل, وہ جو ہے بارڈر سے اس طرف چھلانگ لگا کے نہیں جا سکتا ہے. وہ پورا سندھ گزار کے آئے گا, پنجاب گزار کے لاہور, واگا بارڈر سے ہو کر پھر ایسے گھوم کے ادھر جا کے اپنے کزن سے ملے گا. جی سر. یہ اسی طرح کے مسئلے پنجاب میں بھی ہیں, اسی طرح کے مسئلے ایران میں بھی. کوئی کزن ادھر بیٹھا ہے تو کوئی ادھر بیٹھا ہے. اگر اس آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو
ریاست کو پرابلمز نہ ہو, لوگوں کو, عوام کو. ادھر کے لوگ محب وطن ہیں, لوگ بہت محب وطن ہیں, ان کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن بارڈر کے ہوتے ہوئے ظاہر ادھر ہی سے نقل و حرکت ہوتی ہے. تو افغانستان میں جو پاکستان دشمن ایلیمنٹس بیٹھتے ہیں ان کو ہی بارڈر کا سامنا ہوتا ہے. ادھر سے وہ دہشت گردی کرنے آتے ہیں جن میں ان کا 1% بھی انوالومنٹ نہیں ہوتا. ادھر ظاہر بارڈر ہے, ابھی کوئٹہ میں تو ڈائریکٹ نہیں آ سکتے, بارڈر کو ہی کراس کرنا ہوتا ہے. تو اس چیزوں کو ہم اپنے انشاءاللہ کنٹرول کر رہے ہیں. کل بھی ہم گئے ہیں, بات چیت کی ہے, مذاکرات یہ کیے. لگڑی اتحاد کا جو 6 مہینے سے پروٹیسٹ چل رہا ہے, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ یہاں تقریباً 12,000 تک بندہ مختلف بزنس, اسی اتحاد کا مزدور, محنتی ڈیلی پاکستان سے جاتا ہے اور اتنا ہی افغانستان سے آ کے جاتا ہے. ٹھیک, بزنس پوائنٹ آف ویو سے. یہ لیگلی جاتا ہے؟ یہ اس میں اس طرح ہے کہ 3-4 قسم کے ڈاکومنٹس, ویزا تو نہیں ہوتا نا؟ 3-4 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک سر. اور راداری قسم کے آئی ڈی کارڈ پر. تو دونوں گورنمنٹس کو ایسے لگا ہے کہ اس سسٹم میں اللیگلی کی چانسز موجود ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ پاسپورٹ بنا کر ویزا لگا کر جائیں. وہ کتنا بڑا مشکل ہوگا, یہ ہیکٹک جاب ہوگی نا, کیونکہ وہ جس طرح سے ابھی ان کی موومنٹ ہے, اگر یہ ویزا پہ کریں تو وہ مسائل ہوں گے اس سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ویزا آپ نے لگا لیا, ہمیں رشتہ دار کے گھر جانے میں بھی پاسپورٹ, وہی سیم جو میں نے ترک آپ کو مثال دیا, جی سر, وہی پاسپورٹ لگانا ہوگا. ادھر سے میں جاؤں گا بھی انٹری ہوگی, ادھر سے بھی آپ آؤ گے انٹری ہوگی. میں پاسپورٹ میں ڈیلی کتنے انٹریز کروں, ان کے بھی مسائل اپنی جگہ پر ہیں, ریاست کے بھی مسائل ہیں. تو انشاءاللہ بات چیت چل رہی ہے. ابھی آپ گئے تھے بارڈر پہ ان سے بات کرنے کے لیے, تو ان کی کیا ڈیمانڈ تھی اور آپ نے ان کو کیا سلوشن دیا؟ ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ وداؤٹ پاسپورٹ ہمیں چھوڑا جائے. ٹھیک. تو وداؤٹ پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے یہ بارڈر کے مسئلے ہوتے ہیں, یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے مسئلے ہیں. لیکن لوگ ہمارے لوگ ہیں, ملک ہماری ہے, تو ہم نے ضرور ایز اے پروونشل گورنمنٹ بری زمان نہیں ہے, ایک پل کا برج کا کردار ضرور ادا کریں گے. تو ہم گئے ہیں, ہم نے ان کی ڈیمانڈز سنے ہیں, ان کی باتیں تسلی سے سنے ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب ان کی باتیں سنیں گے, پھر وزیر اعلیٰ صاحب اوپر تک ان کی باتیں لے جائیں گے, ان کی باتیں متعلقہ ڈپارٹمنٹوں سے لائیں گے. تو گفت و شنید سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. رائٹ. ابھی ایک پرسپشن یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی ایرانی پریزیڈنٹ آیا اور اس نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 10 بلین کا بزنس ہو سکتا ہے بارڈر کے تھرو, لیکن ابھی یہ ایک پرسپشن ہے کہ ابھی $20 بلین کا ٹریڈ آلریڈی ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹوٹل کا ٹوٹل بلیک ہے, اور جس میں خاص طور پہ جو آئل ہے اس میں آپ کے ایم این اے, آپ کے ایم پی اے, آپ کے سردار انوالو ہیں, اور اس کی فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو لسٹ بھی دی ہے. تو وہ کیا لسٹ ہے اور ان کے خلاف آپ کیا ایکشن کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایسے میڈیا میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے, ایسے آفیشیل مجھے ایسی کوئی لسٹ نہیں ملی. ٹھیک. آفیشیلی مجھے ایسی لسٹ نہیں ملی. یہ دیکھیں ایسا ایک کاروبار ہے, اگر اس کو آپ چھوڑتے ہو, ہر جگہ اسٹیٹ کو پرابلمز ہوتے ہیں نا, ہم اپنا سوچتے ہیں. اگر اس کو آپ چھوڑتے ہو, اس میں تو ایک ٹیکس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریاست کے لیے, اس کو بھی ریاست برداشت کر لے گا. پھر اس میں مختلف لوگ پیسے میں انوالو ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح ایک وہ ماڈل اسٹیٹ تو نہیں ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ. صحیح. تو مختلف لوگ اس میں انوالو ہو کے اپنا اصل کام چھوڑ دیتے ہیں. بند کرو گے آپ, جس طرح میں نے آپ کو کہا, یہ جو بیٹھے ہیں اتنے ہزار لوگ اپنے روزگار کے حوالے سے, اتنے ہی ہزار لوگ اپنے روزگار کے حوالے سے بیٹھیں گے. پھر آپ لوگ کہو گے کہ آپ لوگ دھرنا ختم نہیں کر رہے ہو, آپ لوگ ان کے لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے, عام بندے کا, جس کو گھر میں ایک سرکاری ملازمت نہیں ہے, جس کو کوئی جائیداد نہیں ہے, اس سے منسلک ہو کے مہینہ اپنا گھر کا چلا لیتے ہیں.
तो उससे जब आप रोज़गार लोगे तो उसको अल्टरनेट आपको देना नहीं, होगा। इसको लीगलाइज करें ना। उस पर गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब अभी नई नई गवर्नमेंट बनी है, ये हम लोग के लोगों का एक सीरियस मसला है, इसको पर वो बात कर रहे हैं, कानूनी मामला सब देख रहे हैं, वो उनका फैसला है। यहाँ लीगलाइज करने में आपको अमेरिका की रुकावट है? नहीं 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 नहीं, हमें तो आज तक मुझे एज ए होम मिनिस्टर तो आज तक किसी अमरीकी ने नहीं कहा कि हमें ये मसला है, ऐसी कोई बात नहीं। ईरान से आप ट्रेड कर सकते हैं? इसकी हुकूमत फैसला करेगी, वज़ीर आला साहब, लेकिन हमें किसी ने नहीं कहा कि आप करें इनके साथ या ना करें। राइट। इस वक्त जो यहाँ हमने कोयटा पे देखा कि बहुत सारी जगहों में ईरानी बहुत सारी प्रोडक्ट है, तो ये किस रूट से आ रही है? जितना बड़ा बॉर्डर आपने नहीं बोला, कितना किलोमीटर 2600 इधर से आ रहा है, इधर से आ रही है, वो जो ओपन एरियाज़ हैं वहाँ वहाँ पे। से। अच्छा, मसाइल में एक जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें सबसे बड़ा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होता है, इससे एक परसेप्शन ये है कि 50% क्राइम रुक जाता है, क्योंकि वो विजिबिलिटी आ जाती है। अभी देखें आप, कैंट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो आपको विजुअल्स आ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये 10 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, सेफ सिटी का मसला है क्या? देखें, इस बात से आपकी मैं बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी है इन हालात में, और जितनी इसमें नालायकी दिखाई है, चाहे जो भी इसकी ज़िम्मेदार है, मेरे बदकिस्मती से मेरे डिपार्टमेंट में ये रहा नहीं है, जो भी इसमें रहे मैं समझता हूँ नालायक तरीन ज़िम्मेदार है, जिनकी वजह से रहा। लेकिन एक्शन यही मैं आपको आगे आ रहा हूँ सर। आते ही गवर्नमेंट में मैंने ब्रीफिंग लिए आईजी पुलिस से, उसने कहा अभी मेरे हैंड ओवर किया गया है, अभी ये एक्टिव है, एक दिन आपको विज़िट कराता हूँ। मैंने अलबत्ता विज़िट नहीं किए, ब्रीफिंग लिया है कि अभी ये कंप्लीट हो चुका है और एक्टिव है। तो आया आप ये समझते हैं कि ये आपके टेन्योर में कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट हो चुका है, वो मुझे कह रहे थे एक दिन आपको विज़िट कराते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर ज़िया लंगो साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इस मैसेज के साथ कि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क का सरमाया है, इसको हमें सही तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, इसको हम अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, इसको हमने एवेन्यूज़ देने हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, वरना हमने सवालात लिखे थे कि मीर साहब से हम पूछेंगे कि आईटी सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं। इस वक्त नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। मैं समझता हूं कि उन नौजवान को आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उन नौजवान को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। मैं नहीं समझता, मैं यहाँ पे 1 महीने से कोयटा में रह रहा हूँ, बलूचिस्तान के मैं नौजवान से मिल रहा हूँ, उनका पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार है, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, लेकिन इकनॉमिक मसले हैं जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जिस तरह से मीर साहब काम कर रहे हैं, बाकी हुकूमत काम कर रही है, तो ये पाकिस्तान के दायरे में आएंगे। और पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये इकानमी बूस्ट करने के लिए हमारे लिए गोल्डन चांस है। यहाँ बलूचिस्तान द रिच ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको जितना जल्दी है वो एक्सप्लोर करें और हमने अपनी इकानमी में उसको ऐड करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।